Puetison. Puetison. Nagmula po sa kagandang loob ni Ma'am Analisa Andales. Congratulations. Okay. Last 7. Dito, Raffles. Ma'am Melanie Dano. Number 25, Ma'am Jocelyn Heraldizo Alboro. Ma'am Jocelyn Heraldizo Alboro. Nag-uli na. Di nakabase. Umalis. Minggoy. Oh, Minggoy. Minggoy. Adila, say ka doon. Arlene Minggoy. Hello, madam. Good evening. Okay, nakaduha ka. Merry Christmas. Yan, congratulations po. Mula sa time around na nagbuwagi rin po kayo na Nakaduha siya. nagmula kay Ma'am Melanie Dano. Ayan. Ang aming Wala na picture, no? Christmas party, mga guys.